Hello friends, welcome to the part 2 of this tutorial. If you haven't checked out the part 1 of it yet, please go to the description box. There you will find the link and check that one out first. Okay? तो नमस्कार दोस्तों, पार्ट 2 पे आपका स्वागत है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, पहले वो वाला देख लीजिए। নমস্কার বন্ধুগণ, পার্ট 2তে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। যদি আপনারা এখনও পার্ট 1টা দেখেননি তাহলে লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে আছে, ওইখানে গিয়ে আগে পার্ট 1টা দেখে নেবেন। সো coming back to the tutorial, here I am going for the background and as you can see I am just filling up the space. So check out what I am doing and then I'll explain the technique later. Okay? तो दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग अभी बैकग्राउंड पे काम करेंगे। तो देखिए मैं बैकग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, पहले आप लोग देख लीजिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल्स में दिखाऊंगा कि कैसे मैंने किया। তো বন্ধুগণ দেখুন, এখন ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ চলছে। আগে আপনারা দেখে নিন যে জিনিসটা কিভাবে আমি করেছি, তারপর আপনাদের আমি ডিটেলসে দেখাবো যে কিভাবে আপনারা করতে পারেন। প্রসিজারটা আপনাদের দেখাবো। সো হিয়ার আই এম জাস্ট ফিলিং আউট দ্য बैक पोर्शन विथ ब्लैक। आई एम गेटिंग सो दैट अ डार्क टोन इज अवेलेबल। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं पूरा ब्लैक कर रहा हूँ ताकि पीछे का एक डार्क टोन हम लोगों को मिल जाए। ओके, तो আমরা দেখুন এখানে পিছনটা পুরো ব্ল্যাক করে নিয়েছি। নাও আই উইল জাস্ট রিমুভ সাম অফ দ্য পোর্শনস এন্ড আই উইল ইউজ অয়েল পেস্টেল टू डू द ब्लरिंग इफेक्ट। ओके, मैं सिर्फ कुछ जगह पे इरेज करके ब्लरिंग इफेक्ट दूंगा ऑयल पेस्टल से। तो আমরা জাস্ট কিছু জায়গা ইরেজ করে ব্লারিং ইফেক্টটা দেওয়া স্টার্ট করব। ओके, नाउ लेट्स गो एंड सी द टेक्निक इन डिटेल्स। ओके, तो चलिए अब चलते हैं और टेक्निक को अच्छे से समझते हैं। चलুন যাওয়া যাক টেকনিকের দিকে। So our first objective would be to fill out the entire space. So basically in this drawing I used a shade of blue as the base and over that I applied the black. Okay, तो हमारा जो बेसिक जो हम लोग को जो करना है वो है कि हम लोग को पूरा जो बैकग्राउंड है उसको पहले फिल अप करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक शेड ऑफ ब्लू यूज़ किया हुआ है, उसके ऊपर मैंने ব্ল্যাক किया। ওকে, তো দেখুন আমাদের ফার্স্ট অবজেক্টিভ যেটা সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের পুরোপুরি ফিল আপ করে দিতে হবে। সেটার জন্য আমি এখানে একটা ব্লুয়ের শেড ব্যবহার করেছি এবং তার উপরে আমি ব্ল্যাক দিয়ে পুরোটা ফিল আপ করব। About the stroke technique, you can follow my first video. There you will find the cross hatching technique which I use for filling up the spaces for doing the bases. Okay, so follow that. तो जो स्ट्रोक्स में यूज़ कर रहा हूँ फिलअप करने के लिए वो क्रॉस हैचिंग है। उसके बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोग उसको फॉलो कीजिए ताकि स्ट्रोक टेक्निक के बारे में आप लोग जान पाए। ओके, তো দেখুন এইখানে যে আমি কিভাবে ফিল আপ করছি সেটা হচ্ছে ক্রস হ্যাচিং আমি টেকনিকটা ব্যবহার করছি। এই ব্যাপারে আমি ফার্স্ট আমার যে টিউটোরিয়ালটা আছে সেটার মধ্যে আমি পুরোপুরি ফার্স্ট পার্টটা সেটার মধ্যে আমি পুরোপুরি ডিটেলসে বলেছি, তো ওইখানে দেখে নেবেন যে স্ট্রোক টেকনিকটা কি ব্যবহার করছি। ওকে, সো নাও জাস্ট উই উইল ফিল আপ দ্য এন্টায়ার স্পেস উইথ ব্ল্যাক। ওকে, एंड देन वी विल डू द ब्लरिंग ओवर इट। तो सबसे पहले हम लोग ब्लैक से पूरा फिलअप कर डालेंगे। ठीक है, जितना हो सके डार्क हम लोग बनाएंगे। विल मेक इट एज डार्क एज पॉसिबल। ओके, তো আমরা প্রথমে ব্ল্যাক দেবো আর ওটাকে আমরা যতটা সম্ভব ওটাকে আমরা ডার্ক করার চেষ্টা করব, তার উপরে আমরা ব্লারিংয়ের ইফেক্টটা দেবো। This is the easy method for doing the blurring effect, but this will consume lot of color, so take notice of that. Okay, तो देखिए ये वाला जो टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे ना, ये वाला थोड़ा सा इजी वे है, लेकिन
इसमें कलर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो ध्यान रखिएगा थोड़ा। তো দেখুন আমরা এখন যে মেথডটা ইউজ করছি এটা ইজি মেথড, কিন্তু এটার মধ্যে যে কালার ব্যবহার হবে না সেটা অনেকটা বেশি কিন্তু ব্যবহার হবে, তো সেটা একটুখানি মাথায় রাখবেন। Now with the help of just an eraser we will erase those parts where we need the blurring to be, okay? तो देखिए सिर्फ हम लोग एक इरेजर की मदद से उस जगहों पे डिलीट करें, मतलब इरेज करेंगे जहाँ पे हम लोग को ब्लरिंग चाहिए, ओके? तो আমরা দেখুন ওই জায়গাগুলো ডিলিট করব বা ইরেজ করব যেই জায়গাতে আমাদের ব্লারিং দরকার, শুধু একটা ইরেজার ব্যবহার করে। দ্য प्रेशर हैज़ टू बी लाइट टू मीडियम, ओके? तो प्रेशर हम लोगों का लाइट टू मीडियम होगा, আমাদের প্রেশার যেটা সেটা লাইট টু মিডিয়াম হবে। আর इफ यू ब्लेंड इट विद वाइट यू कैन ऑलरेडी सी दैट द ब्लरिंग इज देयर। अगर हम लोग वाइट से उसको ब्लेंड कर दे तो आप लोग को ऑलरेडी ब्लरिंग दिखेगा। আমরা যদি হোয়াইট দিয়ে ব্লারিং করে দিই তাহলে দেখতে পাবেন আমরা অলরেডি ব্লারিংটা পেয়ে গেছি ব্লেন্ডিং করার পর। নাও সাপোজ দ্য লাইটস আর অফ কালার্ড ইন নেচার which is why I'm using oil pastel out here. I'm just work around the edges, blend them and I'll get the blurry effect. तो देखिए अगर सोचिए कि लाइट जो है वो कलर्ड नेचर का है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ऑयल पेस्टल यूज करेंगे, ब्लेंड करेंगे एजेस पे और आप लोग को इफेक्ट मिल जाएगा। तो ধরুন আমরা যে লাইট যেগুলো দেখতে পাচ্ছি সেগুলো রং আছে, তো আমরা জাস্ট এজগুলোকে ব্লেন্ডিং করব আর আমরা সেই ব্লারিং এর ইফেক্ট আমরা পুরো দেখুন পেয়ে যাব। Now once the hair is done we will move on to the next section where you will see various kind of blurring effect and various kind of detailing entirely with the colored pencil, but the technique used in all of them is same. So see what is being done. I'll just show you one portion and you can apply that in every section of the blurring and it will work, okay? तो देखिए एक बार हेयर का हो गया, उसके बाद देखिए हम लोग पीछे का जो बैकग्राउंड है अभी दूसरे तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को काफ़ी टाइप की चीज़ें दिखेंगे जिनको मैं ब्लर करूँगा, ठीक है? चीज़ें अलग हो सकती है लेकिन हर चीज़ का मतलब कलर भी अलग होगा, लेकिन हर चीज़ का ब्लेंडिंग का जो टेक्निक है वो सेम होगा। एक बार आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना कि किस टेक्निक से मैं ब्लरिंग कर रहा हूँ, उसी टेक्निक से आप लोग हर एक ऑब्जेक्ट को ब्लर कर पाओगे। समझ में आया? একবার চুলের ডিটেইলিংটা হয়ে যাওয়ার পর আমরা নেক্সট পার্টে চলে যাব, যেখানে কিন্তু আমরা অনেক ধরনের ডিটেইলিং করব। অনেক ধরনের আর কি অবজেক্ট থাকবে যেগুলোকে আমরা ব্লার করব, কালারগুলো পর্যন্ত আলাদা হবে, কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসকেই ব্লার করার যে টেকনিকটা সেটা কিন্তু সেম। আমি জাস্ট একটা অবজেক্টের দেখাবো, আপনাদের পুরো যতগুলো অবজেক্ট আছে সবকটা ব্লেন্ড করার আপনাদের টেকনিক পেয়ে যাবেন। যতগুলো অবজেক্ট আছে সবকটাকে আপনি একই টেকনিকে ব্লার করে দিতে পারবেন। So one by one here I will do each section, okay? After finishing one section I'll just move on to the another and that's how I will finish the background. Remember one thing, that the darkness has to be there, okay? That we will show in the technique portion. तो देखिए यहाँ पे मैं एक एक सेक्शन करके करूँगा, ठीक है? एक सेक्शन करूँगा उसका ब्लरिंग हो जाएगा, उसके बाद मैं दूसरे सेक्शन पे चला जाऊँगा। एक चीज़ याद, मतलब ऐसे करके मैं पूरा बैकग्राउंड कंप्लीट करूँगा, लेकिन एक चीज़ जो आप लोग को याद रखना है कि वो डार्कनेस रहना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जब मैं टेक्निक पोर्शन में जाऊँगा तब वहाँ पे मैं इस बारे में डिटेल्स में बात करूँगा, ओके? তো দেখুন আমি এখানে কিন্তু একটার পর একটা সেকশন ওয়াইজ করব, একটা সেকশন ধরবো, ওই জায়গাটা করব, ওটার ব্লারিংটা হয়ে যাবে, তারপর আমি নেক্সট পোর্শনে যাব। এইভাবে কিন্তু আমি পুরোপুরি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে
শেষ করব। একটা জিনিস যেটা মাথায় রাখতে হবে যে ড্রয়িংটার এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা যেটা আছে না, সেটার মধ্যে ওই ডার্কনেসটা কিন্তু থাকতেই হবে। এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এই জিনিসটা মাথায় রেখে দেবেন। আমি যখন টেকনিক পোর্শনে যাব তখন আপনাদের শেখাবো যে এটা কিভাবে মানে অ্যাপ্লাই হচ্ছে আর কি, এইটার উপর আমরা ডিটেলসে ওখানে বলবো। Now, to do this part, first we will lay down the colors which will be in the background. In many places, you will find some blue is there, some human hands are there, red is there. So, I'm giving those kind of colors in the background to give the example, okay. तो देखिए, ये वाला प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हम लोग को बैकग्राउंड में जो कलर्स हैं वो पूरा कलर्स हम लोग को पहले दे देना है। आप जब ड्राइंग देख रहे थे तब आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पे रेड है, किसी थोड़ा सा ब्लू है, कहीं भी किसी का थोड़ा सा हाथ जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, ये सब बैकग्राउंड में होगा। तो इन सब का जो कलर्स है वही सब मैं थोड़ा सा यहाँ पे दे के एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ওকে। তো দেখুন, এই প্রসেসটা করার জন্য সবার আগে যে কালারগুলো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকবে সেই কালারগুলো আমাদের আগে দিয়ে নিতে হবে। আপনারা দেখে থাকবেন যে কিছু জায়গায় ব্লু ছিল, কিছু জায়গায় লাল ছিল, কোনো একটা জায়গায় মনে হচ্ছিলো একজন কেউ হাত তুলে আছে। তো ওইগুলোর জন্য যা যা কালার লাগে সেই কালারগুলো আমরা আগে দিয়ে নেব। Once that is done, we will go for the darkness portion of it and then we will do the blurring, okay. So see, in human hands and all there are 2 to 3 layers of colors, right? The browns are there, so I'm applying those as well. तो देखिए, एक बार ये वाला लेयर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसका डार्कनेस पे फोकस करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ब्लरिंग है वो करेंगे। अभी देखिए, जो ह्यूमन जो हैंड है ना, वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी सारे लेयर्स ऑफ कलर्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले वो भी दे लेंगे। तो देखুন, আমরা যখন এইখানে এই পোর্শনটা হয়ে যাবে না, তারপরে আমরা যে হাতের পোর্শন হ্যান্ড দেন এই জায়গাগুলো করব। হাতে যেরকম কি ধরুন মানে আর কি অনেক কটা লেয়ার্স অফ কালার হয়, ঠিক আছে, তো সেইটা দিয়ে নেব। তারপর আমরা ডার্কনেসটায় যাব, তারপর আমরা কিন্তু ব্লারিংটা করব। সো দিস ইজ দ্য ব্লারিং ডার্কনেস পোর্শন। আই এম মার্কিং দ্য এরিয়াজ ওয়্যার আই ওয়ান্ট দ্য ব্ল্যাকস টু বি, ओके। एंड सी, आई एम जस्ट गिविंग द लेयर इन मीडियम टू लाइट प्रेशर, ओके। तो देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे हम लोगों को डार्कनेस चाहिए, ठीक है। मैं देखिए वो एरियाज़ मार्क कर रहा हूँ और जो ब्लैक में यूज़ कर रहा हूँ ना, वो मीडियम टू लाइट प्रेशर में यूज़ कर रहा हूँ, ओके। তো দেখুন, এইটা আমাদের হচ্ছে ডার্কনেস পোর্শন। আমাদের যে জায়গাগুলোতে আমাদের ব্ল্যাক দরকার আমি সেই জায়গাগুলো করছি, আর মিডিয়াম টু লাইট প্রেশারে দেখুন আমি শেডিং করছি। আপনি গ্রেডিয়েন্টটাও বুঝতে পারবেন। You can even understand the gradient, okay, the area which has been done with light pressure and the area which has been done with medium pressure, you will be able to distinguish between them. তো দেখুন, এটা হচ্ছে আমাদের ডার্কনেস পোর্শন।
তো আমি যে এখানে দেখুন মিডিয়াম টু লাইট প্রেশার এখানে ব্যবহার করছি, আপনারা বুঝতে পারবেন যে কোন জায়গায় মিডিয়াম प्रेशर देवा হয়েছে, কোন জায়গায় लाइट प्रेशर देवा হয়েছে। आप लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ पे मैंने मीडियम प्रेशर दिया हुआ है, कहाँ पे मैंने लाइट प्रेशर दिया हुआ है। ये वाला हम लोग का डार्क जोन है। नाउ वी विल डू द ब्लरिंग, वी विल कवर द एंटायर पोर्शन एंड वी विल ब्लेंड द एंटायर पोर्शन विथ वाइट। हम लोग जो पूरा सेक्शन है उसको वाइट से हम लोग कवर करेंगे। আমরা যে পুরো যে পোর্শনটা আছে সেটা আমরা পুরো হোয়াইট দিয়ে কভার করব, ব্লেন্ড করব। And this is actually the main blurring portion. Once it is done, we will only focus on the dark areas, darkest of areas, and our blurring will be done. तो देखिए मेन जगह लेकिन यही है, ठीक है। एक बार ये हो जाए उसके बाद हम लोग सिर्फ जो एकदम डार्क जोन्स है उसके ऊपर फोकस करेंगे और एक बार वो हो जाए हम लोग का ब्लरिंग हो जाएगा। ओके, तो আমরা এই যে স্টেপটা করছি না এটাই কিন্তু মেন স্টেপ। এরপর আমরা শুধুমাত্র যে একদম ডার্ক পোর্শনসগুলো আছে সেটার উপরে আমরা ফোকাস করব, আর ওইটা একবার হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের ডান, ব্লারিংয়ের যে পুরো ইফেক্টটা আছে সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাব। Now see, I am applying the black and I am using higher pressure, not medium pressure, heavier pressure. Okay, see, I am focusing on creating dark values and I am giving very little and medium shades as well, which are going into the insides. Okay, तो देखिए यहाँ पे मैं अभी सिर्फ डार्क मतलब एकदम डार्क जोन्स पे फोकस कर रहा हूँ और एकदम हैवी प्रेशर में काम कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत जो है ना वो जोन के अंदर भी थोड़ा जा रहा है। डार्क ब्राउन से भी मैं काम कर रहा हूँ ताकि जो हैंड का जो पोर्शन है उसका वो जो डार्क जोन है वो दिखे, रेड का भी वहाँ पे दिखे। रेड का जो डार्क है वो डार्क ब्राउन है, हाथों का भी जो है वो भी डार्क ब्राउन है। I'm working with some dark browns as well which are going into the inside, and some of them are going into the red as well because the darkness of the hands portions are dark brown and the darkest portion of the red is also dark brown, which is why I'm working with that as well. তো আমি দেখুন এখন হেভি প্রেসারে কাজ করছি, আমি কালোটা অনেক মানে চেপে আমি ব্যবহার করছি যে জায়গাগুলো আমাদের মেন কালো দরকার। কিছু মিডিয়াম প্রেশারের কালো ভেতরের দিকেও যাচ্ছে, যখন আমরা হাতের পোর্শনটা করছি ওখানে আমরা ডার্ক ব্রাউন দিয়েও আমরা কাজ করছি যেটা আবার ভেতরের দিকে একটু যাচ্ছে মিডিয়াম প্রেশারে। কারণ কি হাতের যে ডার্ক জোন সেটা সব থেকে বেশি মানে যে ডার্ক জোন আসছে সেটার মধ্যে ডার্ক ব্রাউন থাকছে, তারপর ব্ল্যাকে যাচ্ছে। রেডেরও যে ডার্ক পোর্শন তাতে ব্রাউন ব্যবহার হয় আর তারপর ব্ল্যাকের মধ্যে যায়। তো আমরা দু জায়গাতেই ওটাকে ব্যবহার করছি। wherever we need more dark zones we will just go over it and we will use eraser to erase some portions to create highlights. See, we got the blurring. हम लोग का blurring जो चाहिए था वो देखिए लेकिन आ गया है। আমরা যে blurringটা চেয়েছিলাম এসে গেছে। Now we will do the lettering portion. You have to remember one thing in this portion, that the upper portion which is in the blurred zone, that portion is in the dark zone, while the lettering that we are doing it has to be bright, which is why the step will be very little different from the previous one. Okay, तो देखिए हम लोग जब ऊपर का जो पोर्शन कर रहे थे ना वो वाला डार्क जोन में था, और नीचे का जो लेटरिंग पोर्शन हम लोग कर रहे हैं ये हम लोग का लाइट जोन में है। तो हम लोग का जो यहाँ पे जो टेक्निक होगा वो बस थोड़ा सा अलग होगा। ओके,
তো আমরা দেখুন যে উপরে যে পোর্শনটা করছিলাম না, সেখানে ওটা ডার্ক জোনে ছিল, আর আমরা নিচে যে লেয়ারিংটা করছি, নিচে যে লেটারিংটা করছি, সেটা কিন্তু আমাদের লাইট জোনে আছে, যার জন্য উপরের থেকে নিচেরটায় যে টেকনিকটা আমরা ব্যবহার করব সেটা একটুখানিই তফাৎ হবে। সো the only thing that will be different in this case is that we will not go over the entire thing with a stroke of black. The black won't converge into it, or the final layer of black, or the dark strokes which we were using, the strokes we were giving for black, we won't use that. Once the lettering is done, we will simply blur it with white. तो देखिए, हम लोग का जो मेन यहाँ पे जो डिफरेंस जो होगा ना, वो ये है कि ऊपर में हम लोग ब्लैक जो यूज़ कर रहे थे वो हम लोग यहाँ पे यूज़ ही नहीं करेंगे। एक बार हम लोगों का जो पूरा कलर देना है वो हो गया, हम लोग उसको वाइट से सिर्फ ब्लर कर देंगे, बस हम लोग का काम खत्म। তো দেখুন উপরে যে পোর্শনটা ছিল না, বলেছিলাম ওটা ডার্ক জোনে আছে, যার জন্য আমরা কি করছিলাম, পুরো জিনিসটার উপরে আমরা ব্ল্যাক দিয়ে একটা লেয়ারিং করছিলাম। এইখানে আমাদের সেই জিনিসটা আর করতে লাগবে না। একবার আমাদের যে যে কালারগুলো দেওয়া, যা যা শেডিংগুলো দেওয়া, সেই জিনিসটা আমাদের হয়ে গেলে আমরা সিম্পলি উপরে ওটাকে হোয়াইট দিয়ে ব্লার করে দেবো। The detailing which I will be doing in the flag portion, the technique of that has already been shown in the part 1 of the video. Go there and check that out about the detailing on the jersey. Same technique will be applied for the flag. Okay, link will be in the description box. There you will get the part 1. तो देखिए जो फ्लैग पे जो डिटेलिंग होगा ना, जो वेव्स होगा ना, उसका जो टेक्निक है वो मैंने पार्ट 1 में समझाया था। वहाँ पे जो जर्सी का जो डिटेलिंग का जो सेक्शन है ना, वहाँ पे जो टेक्निक यूज हुआ है, झंडे का जो डिटेलिंग है वहाँ पे भी वही टेक्निक यूज होगा। ठीक है, तो वो टेक्निक देखने के लिए आप लोग पार्ट 1 पे चले जाइए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। ओके, তো দেখুন ঝান্ডাতে যে ডিটেলিংটা হচ্ছে না, সেই ডিটেলিংয়ের ব্যাপারে আমি কিন্তু পার্ট 1-এ বলেছি। এই যে জার্সিতে যে টেকনিকে ডিটেলিংটা হচ্ছে, সেই টেকনিকেই আমাদের ঝান্ডাতেও ডিটেলিংটা হবে। তো ওই জিনিসটা দেখার জন্য আপনার পার্ট 1-এ চলে যান, ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে, ওইখান থেকে ওটা দেখে নিন। সেম টেকনিক ঝান্ডার জন্য ব্যবহার হবে। Once the detailing on the flag and the blurring of the flag and lettering is done, we will go to the logo design. It's very unique thing which you can see, so we will go there. Okay, तो देखिए एक बार हम लोग का झंडे का डिटेलिंग हो जाए, उसका ब्लरिंग हो जाए, उसके बाद हम लोग जो लोगो का डिज़ाइन है उसके ऊपर चले जाएंगे। ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा, देखने में आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो देखুন একবার আমাদের এই ঝান্ডার ডিটেলিং ব্লারিং হয়ে গেল, তারপর আমরা লোগো ডিজাইনে চলে যাব। এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস করেছি, আপনাদের ভালো লাগবে। ঠিক আছে, একবার এটা হয়ে যায় তারপর ওইটা আমরা দেখব। The logo out here in this drawing is very small, like 0.03 millimeter tip pen is also not enough for doing that much detailing. So I'll show you how I overcame that. Okay, तो देखिए जो लोगो है ना वो इतना छोटा है कि 0.03 मिलीमीटर का आपका जो टिप होता है ना, उससे भी डिटेलिंग आप नहीं कर पाओगे। तो वो किस तरीके से मैंने ओवरकम किया वो मैं यहाँ पे आप लोगों को দেখাऊंगा। তো দেখুন যে লোগোটা আছে না, ওটা সাইজটা কিন্তু অত্যাধিক ছোট,
মানে 0.03 মিলিমিটারের যে হয় না পেনের টিপগুলো, সেটাও কিন্তু এনাফ না ওই ডিটেলিংটা করার জন্য। তো আমি এখানে সেটা কিভাবে করলাম সেই জিনিসটা আপনাদের দেখাবো। So basically I will just create a block with my white gel pen and then I will scratch out the letters out of it using a precision knife and very light pressure so that the color underneath doesn't get destroyed. Okay, तो देखिए मैं क्या करूँगा कि सिर्फ एक ब्लॉक बना लूँगा अपने वाइट जेल पेन से और उसके ऊपर मैं स्क्रैच आउट करके जो लेटरिंग है, लोगो है, वो सब बना लूँगा। ठीक है, प्रिसिशन नाइफ का इस्तेमाल करके हम लोग को केयरफुल रहना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर यूज़ नहीं करना है ताकि नीचे का जो हिस्सा है वो ख़राब ना हो जाए। समझ में आया? तो আমরা বেসিক্যালি কী করব, একটা হোয়াইট জেল পেন দিয়ে একটা ব্লক বানিয়ে নেব। ঠিক আছে, সেই জিনিসটা মধ্যে আমরা প্রিসিশন নাইফ দিয়ে স্ক্র্যাচ আউট করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমরা লেটারিং হোক, লোগোটা হোক, ওইটা আমরা বানাবো। আমাদের প্রেশারটা মেনটেন করতে হবে যাতে নিচের কালারটা খারাপ না হয়ে যায়। সো দিস ইজ দ্য প্রিসিশন নাইফ विच आई विल बी यूजिंग, विच आई हैव यूज्ड इन द ड्राइंग। ओके, तो देखिए ये वाला हम लोग का प्रिसिशन नाइफ है जो हम लोगों ने ড্রয়িং में ইউজ किया है। তো এইটাই আমাদের প্রিসিশন নাইফ যেটা দিয়ে আমরা ড্রয়িংটা ইউজ করেছি পুরো জিনিসটা করার জন্য। সো ফ্রেন্ডস, আফটার দিস উইল বি দ্য এন্ড অফ দ্য টিউটোরিয়াল and the entire drawing will be complete. So if you like this video, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel and don't forget to press the bell notification because I upload new videos every week. So until next time, goodbye. तो दोस्तों एक बार ये हो जाए उसके बाद हम लोग का और कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं दिखाने के लिए, हम लोग का ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मतलब ये वाला पार्ट 2 का ट्यूटोरियल हम लोग का इतना तक ही था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि एवरी वीक मैं नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय। তো বন্ধুগণ এতটাই আমাদের আছে, পার্ট 2 এর মধ্যে এটা হয়ে যাওয়ার পর আর কিছু থাকবে না, ড্রয়িংটা শেষ হয়ে যাবে। তো আপনাদের যদি টিউটোরিয়ালটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল নোটিফিকেশান দেওয়াতে একদম ভুলবেন না, কারণ এভরি উইক আমি নতুন ভিডিওস আপলোড করি। তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট টিউটোরিয়ালে, ততদিনের জন্য গুড বাই।